राधे राधे जय श्री कृष्णा। आज ହେଉଛି 5 एप्रिल रविवार। सूर्योदय समय रहिबा 5:44 एवं सूर्यास्त समय रहिबा संध्या 6:12 राहुकाल रहिबा अपराह्न 4:30 रु संध्या 6टा पर्यंत। एही समय कौनसी शुभ कार्य आरंभ करंतु नहीं। अभिजित मुहूर्त रहिबा 11:58 रु 12:48 पर्यंत। चंद्र राशि रहिबा विखारे एवं नक्षत्र रहिबा ज्येष्ठा। महेंद्र बेला रहिबा 6:30 रु 7:20 पर्यंत सकाळ। एही समय आपण कौन शुभ कार्य आरंभ करिपारिबे। तिथि रहिछि चैत्र मास कृष्ण पक्ष एवं सकाळ सूर्य को जल अर्पण करंतु। दिनटी शुभ रहि। नमस्कार बंधुगण, आपण को आम चैनल को हृदयपूर्वक स्वागत। आज आम जानिबा 12 गोटी राशि दैनिक राशिफल। जानन्तु आपणक दिन किपरि कटिब, धन चाकरी प्रेम और स्वास्थ्य किपरि रहिब। चलन्तु आरंभ करिबा 12 गोटी राशिर राशिफल। मेष राशि। आज दिनटी आपणक पई शक्ति और उत्साह परिपूर्ण रहिबो। मनरे नूतन चिंताधारा आसवा सहित आपण किछि नूतन काम आरंभ करने को चेष्टा करेंगे, किंतु आतुरतारे कौनसी निष्पत्ति नियंतु नहीं, कारण छोट भूल मध्य बड़ परिमाण आनीपरे। धैर्य रखी काम करिले निश्चिंत भाव में सफलता पाइबे। कार्य क्षेत्र में आपणकर परिश्रम को लोक माने प्रशंसा करिवार दिन। आज ऑफिस रे बड़ अधिकारी समर्थन मिल पारे, जहाँ आपणकर पदोन्नति पाई रास्ता खोली पारे। व्यवसाय करुवा लोक माने नूतन डील बा लाभकारी सुजोग पाई पारंती, किंतु साथी को भल भाव में बुझी आगू बढ़ंतु। माने पार्टनरशिप करिया पूर्व भल भाव में देखि नियंतु। आर्थिक परिस्थिति मध्यम रहिबो। अपेक्षित धन लाभ हेबा सहित अपरिहार्य खर्च मध्य बढ़ी पारे। तेणु आज अर्थ व्यय रे सतर्क रहिबा दरकार। विनियोग करने को चाहूतिले बड़ लाभ आशारे हठात सिद्धांत नेबे नहीं। प्रेम और पारिवारिक जीवन रे आज मिश्रित फल मिलिबो। साथी सहित किसी छोट मोट भूल बुझामणा हेबार संभावना रही, जहाँ को आपण कथबार्ता द्वारा चाहिए मध्य समाधान करें। परिवार रे बड़ मानकर आशीर्वाद आपण शुभ फल आनीदेव। स्वास्थ्य दृष्टि आज आपण सचेतन रहिबा आवश्यक। अधिक स्ट्रेस और थकान आपण को असुस्थ करें। सकाळे योग व प्राणायाम कले मन और शरीर दुहे सुस्थ रहिबो। आपणक पई शुभ रंग हेउछि लाल, शुभ संख्या हेउछि 9 एवं शुभ समय हेउछि सकाळ 9 टारु 11टा पर्यंत। प्रतिकार स्वरूप आपण आज हनुमान चालीसा पाठ करंतु और गोटे लाल फूल हनुमान महाराज को अर्पण करतु। दिनटी अधिक शुभ जीव। वृष राशि। आज आपणक दिनटी शांत और स्थिर भाव में आगक बढ़। आपण निजर लक्ष्य प्रति गंभीर हेबे और धीरे धीरे सफलता दिगरे गति करेंगे। अतिरिक्त चिंता करने प्रवृत्ति आज कमिजिव, जहाँ आपण को मन शांति देव। कार्य क्षेत्र में आपणकर परिश्रम आज फल देव। दीर्घ दिन धरी अटकी काम आज समाप्त होबार संभावना रही। ऑफिस रे सहकर्मी मानक सहित भल संपर्क रखिले आपणक पई नूतन सुजोग आसीपारे। व्यवसायी माने नूतन योजना करिपारंती, जहाँ आगामी दिन में आपन को लाभ देव। आर्थिक दृष्टि आज दिनटी भल रहिबो। आपणक धन संचय पाई नूतन योजना करिपारिबे, जहाँ मध्य सफल हेबे। तथापि अଯଥା खर्च को नियंत्रण करने आवश्यक। पुराना विनियोग आपन लाभ मिल पारे। परिवार और प्रेम जीवन में आज खुशीर माहौल रहिबो। साथी सहित संपर्क आहुरी मजबूत हेबो। परिवार सहित समय काटिबार सुजोग मिलिबो। घरे कौन शुभ कार्य हेबार संकेत मिलुछि। स्वास्थ्य दृष्टि आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो, किंतु खाद्य और निद्रा रे अवहेला करंतु नहीं। हल्का व्यायाम करंतु और सात्विक खाद्य आपणको अधिक ऊर्जा देव। आपणक पई शुभ रंग हेउछि धळा, शुभ संख्या हेउछि 6, शुभ समय हेउछि द्विपहर 1 रु 3टा पर्यंत। प्रतिकार स्वरूप आज गाय को सबुज घास दियंतु और माँ लक्ष्मी को प्रार्थना करंतु। मिथुन राशि। आज आपणक पई आज दिनटी आपणक पई चंचलता और नूतन अनुभव रे भरी रहिबो। आपणक मन रे अनेक नूतन आइडिया आसीबो, जहाँ को सटीक भाव में व्यवहार कले भविष्य रे बड़ सफलता मिल पारे।
ଆଜି ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି କିଛି ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ସମୟ ମାନ୍ୟ ଓ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାମ କରିବେ ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲାଭକାରୀ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ରହିବ। ଧନ ଆସିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପେକ୍ଷିତ ବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେମ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ମିଠା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ହେବ। ପରିବାରରେ ଛୋଟ ଖୁସିର ଅବସର ଆସିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ମନଶାନ୍ତି ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 10ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦ୍ରବ୍ୟାର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟିର ସମସ୍ତ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁକ ଓ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ରହିପାରେ। ଛୋଟ କଥାରେ ମନ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ଆଜି ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କର ଭିତରର ଭାବନା ଓ ସହାନୁଭୂତି ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କାମର ଚାପ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି କୌଣସି ଛୋଟ ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଆଜି ଥରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଭଲ। ପରିବାର ଓ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆଜି ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ରହିବ। ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଗଭୀର ହେବ। ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପଥ ଦେଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମାନସିକ ଶାନ୍ତିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କଲେ ଶରୀର ଓ ମନ ଦୁହେଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସହଜରେ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2, ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଦୁଧ ବା ଚାଉଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମନ ଶାନ୍ତି ହେବ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣରେ ଭରି ରହିବ। ଆପଣ କୌଣସି କାମକୁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସହିତ କରିବେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଭଲ ସୁଯୋଗ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ଯୋଜନା ଓ ନିବେଶ କରିବାର ଲାଭ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ। ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ତଥାପି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ଓ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆଜି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀ ସହ ସମୟ ବିତାଇବାର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦମୟ ଓ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ ଓ ଘରେ ଖୁସି ଖବର ଆସିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କାମ କରିବାରୁ ଥକାନ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 8ଟାରୁ 10ଟା। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସଫଳତା ବଢ଼ିବ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ ଯୋଜନାମୂଳକ ଭାବରେ କଟିବ। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଚାରଶୀଳତା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ମୁଖ୍ୟ ଚାବିକାଠି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜ କାମକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟମିତତା ଓ ନିଷ୍ଠା ଦେଖି ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। କିଛି ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଲସ୍ ହେଇଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କାମ କରିବେ, ତେବେ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ରହିବେ। ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ବିନିଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଭ ଆସିପାରେ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାର ଜୀବନରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ସଂଯମ ରଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ରଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।
स्वास्थ्य दृष्टि आज निज शरीर ध्यान देवा आवश्यक। अधिक चिंता व काम चाप को आपण को क्लांत करें। समय विश्राम करते एवं सठिक खाद्य खातु। आपण शुभ रंग होउछि सबुज, शुभ संख्या होउछि 5, शुभ समय होउछि द्विपहर 2टा 4टा पर्यंत। प्रतिकार स्वरूप आज भगवान गणेश को हलदिया फूल अर्पण करंतु। बुद्धि और सफलता पाई प्रार्थना करंतु। तुला राशि आज आपण दिनटी समतुलन और समसज्जर रहिबो। आपण सब कथा को भल भाव बुझी निष्पत्ति नेबे जहाँ आपण को भूल दूर रखिबा। आपण मन आज सृजनशील रहिबो और नूतन आइडिया मध्य आसीपारे। कार्य क्षेत्र में आज आपण सुजोग भरी रहिबो। ऑफिस रे नुआ प्रोजेक्ट बा दायित्व मिल पारे जे आपण कैरियर को आग को बढ़ाइबो। सहकर्मी सहित सम्मिलन भाव में काम कले भल फल मिलिबो। व्यवसायी माने नूतन जोगाजोग द्वारा लाभ पाई पारंती। आर्थिक दृष्टि आज दिनटी भल रही। धन लाभर सूचना रही। आपण अर्थनीति धीरे धीरे मजबूत हेबे। तथापि देखि चाहि खर्च नियंत्रण रखंतु। प्रेम और परिवार जीवन में आज खुशी परिवेश रहिबो। जीवन साथी सहित समय बिताइबे एवं परिवार रे सम्मिलन और आनंद रहिबो। स्वास्थ्य दृष्टि आज आपण साधारण रहिबे किंतु निज जीवन साथी सहित झगड़ा हेबार सूचना रही। ध्यान और योग द्वारा आपण मन को शांति रखिबे। शुभ रंग हेउछि गोलापी, शुभ संख्या हेउछि 6 एवं शुभ समय हेउछि सकाळ 11 रु द्विपहर पर्यंत। प्रतिकार स्वरूप मां लक्ष्मी को गोलाप फूल अर्पण करंतु एवं धन और समृद्धि पाई प्रार्थना करंतु। बिच्छा राशि आज आपण दिनटी गभीर चिंता और आत्मश्लेषण कटिपारे। आपण जीवन किसी मुख्य विषय गभीर भाव भाविबे और ठीक निष्पत्ति नेबाकू चेष्टा करेंगे। आज आपणकर जो अनुभूति जो इंस्टीट्यूशंस बहुत शक्तिशाली हेबो जे आपनको सठिक दिग देखाइब। कार्य क्षेत्र में आज किसी चैलेंज आसीपारे किंतु आपण से धैर्य और दृढ़ता सहित करेंगे ताहले सफलता पाई परिबे। आपणकर गुप्त योजना और चतुरता आपनको सफल करिबो। ऑफिस रे कहा को अधिक भरोसा करिबा कथा नुहे। निज काम उपर ध्यान दियंतु। व्यवसायी माने नूतन निवेश करे पूर्व भल भाव जांच कर नियंतु। आर्थिक दृष्टि आज दिनटी मिश्र फल रहिबो। अपेक्षित धन लाभ हेबा सहित अपरिहार्य खर्च आपनको चिंता करिपारे। धन व्यवस्थापन सचेतन रहिले आपण आगामी समस्या बंची पारिबे। प्रेम और पारिवारिक जीवन आज भावनात्मक उतार चढ़ा हो रहिबो। जीवन साथी सहित कथबार्ता कर संयम रखंतु नहल छोट कथार मध्य बड़ विवादर रूप नहीं पारे। परिवार शांति रखिया पई आपण धैर्य रखिबा आवश्यक। स्वास्थ्य दृष्टि आज आपण सतर्क रहिबा आवश्यक। मानसिक चाप व अधिक चिंता आपण को थकाई पारे। ध्यान और प्राणायाम कले आपण मन शांति रहिबो। शुभ रंग हेउछि लाल, शुभ संख्या हेउछि 9, शुभ समय हेउछि सकाळ 6टा रु 8टा पर्यंत। प्रतिकार स्वरूप हनुमान महाराज को सिंदूर अर्पण करंतु एवं हनुमान चालीसा पाठ करंतु बाधा दूर हेबो। धनु राशि आज दिनटी उत्साह आशा और नूतन सुजोग पर भरी रहिबो। आपण आज किसी नूतन शिखिबा अनुभव करने को चेष्टा करेंगे। यात्रा व नूतन प्रोजेक्ट सुजोग मिल पारे। आपणकर पॉजिटिव भावना आपण को आगक बढ़ाइबो। कार्य क्षेत्र में आज आपण भल समय रही। नूतन योजना आरंभ करने यह ठीक समय हेबो। ऑफिस रे आपणकर आइडिया को बहुत मूल्य मिलिबो और बड़ अधिकारी माने मध्य प्रशंसा करि पारंती। व्यवसायी माने नूतन बजार बा योजना लाभ उठाई पारंती। आर्थिक दृष्टि दिनटी भल रहिबो। धन लाभर सुजोग संभावना रही। आपण धीरे धीरे आर्थिक दृष्टि मजबूत हेबे। तथापि बड़ निवेश करे पूर्व भल भाव भावंतु। प्रेम और परिवार आज खुशी माहौल रहिबो। साथी सहित कुआड़े समय बिताई कि यात्रा कर सुजोग रही। परिवार में हस खुशी परिवेश रहिबो। मन शांति अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य दृष्टि आज अधिक ऊर्जाशील रहिबे। अधिक एनर्जी आज आपण पाखे रहिबो। बहुत काम करेंगे एवं आपण को ठीक रूप से खातु जहाँ आपको सुस्थ रखिब। शुभ रंग हेउछि आपन हलदिया, शुभ संख्या हेउछि 3 एवं शुभ समय हेउछि सकाळ 7टा रु 9टा पर्यंत। प्रतिकार स्वरूप गुरुग्रह विशेष करी बृहस्पति ग्रह को विशेष पूजा करंतु एवं हलदिया वस्त्र बा चना डाली ताको दान करंतु। भाग्य शक्तिशाली हेबो। मकर राशि आज दिनटी आज दायित्वशील कटिब। आपण निज काम को गुरुत्व सह करेंगे और प्रत्येक कथा को प्लान कर आग को बढ़े। आज आपणकर सहनशीलता और धैर्य आपण को सफलता देव। जेकोसी काम त्वरान्वित करने प्रतिकूल हो पारे। तेणु धीरे धीरे आग को बढ़ंतु। कार्य क्षेत्र में आज आपणकर परिश्रम फल मिल। ऑफिस रे बड़ दायित्व मिल पारे। आपण से काम को सफलतार सह करेंगे। व्यवसायी माने धीरे धीरे लाभ देखि पारंती किंतु धैर्य रखिबा आवश्यक। आर्थिक दृष्टि आज दिनटी स्थिर रहिबो। आपण धन संचय करने योजना करें। आगामी दिन आज तैयारी करेंगे। अनावश्यक खर्च को एड़ातु। प्रेम और परिवार जीवन में आज आपण किसी गंभीर
ରହିପାରନ୍ତି। ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲାମିଲା କଥା ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଧିକ କାମ କଲେ ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ। ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହାଲକା ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଳା ରାଶି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ନୂତନ ଭାବନା ଓ ସୃଜନଶୀଳତାରେ ଭରି ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଓ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଅଫିସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଓ ଇନୋଭେଟିଭ୍ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବ। ଟିମ୍ ସହିତ କାମ କଲେ ଆପଣ ଭଲ କାମ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଆପେକ୍ଷିତ ଧନ ଲାଭ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ତଥାପି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସହଜ ଓ ମିଳନସାର ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ଓ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନିୟମିତତା ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ସହଜରେ ଖାଦ୍ୟ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ନିଦ୍ରା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8, ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିପହର 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି କଳ୍ପନାଶୀଳତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଭରି ରହିବ। ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ମନର କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଓ ଭିତରୁ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦୟାଳୁ ଓ ସହାନୁଭୂତି ସ୍ୱଭାବ ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ମିଳିପାରେ ଓ ଆପଣ ନିଜ କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ବା ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବିଶେଷ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଧନ ଲାଭ ହେବା ସହିତ କିଛି ଆପେକ୍ଷିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆଜି ଗଭୀର ଭାବନା ରହିବ। ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଓ ସମର୍ଥନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3, ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 6ଟାରୁ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଁଳା ଗଛରେ କିଛି ଗୁଡ଼ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଜନ୍ଦା ଓ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହା ଥିଲା 12ଗୋଟି ରାଶିର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।